राजधानी भुवनेश्वर रे तोषाली मेला चली थाए। लोक गहली एते जे देह को देह बाजु थाए। शह शह दुकान केते प्रकार जिनिष बिक्री होताए। कोठी माटी तैयारी जिनिष, पुणी केउठी कपड़ा लता, आउ केउठी अरट बुना हाथ तैयारी लुगा। ए सबु देखु देखु आम आखिरी पड़ला गोटे स्टल, जहाँ अन्य स्टल ठारू पूरा भिन्न थिला। से स्टल जड़े सुंदरी महिला कौन सब व्यवहार्य जिनिष किछि लोकों को देखाउ थांती। एमिति किछि आश्चर्य कला भली जिनिष नथिला सत, किंतु देखिले दृष्टि आड़े जिबाकू इच्छा हेउ नथिला। महिला जनक केतेबेले टिफिन बॉक्स तो पुणी केतेबेले सुंदर भ्यानिटी देखाउथिले। किए किणुथिले तो आउ किए देखिला परे चली जाउथिले। केते जन ग्राहक आसी गोटे सुंदर बैग को तन्न तन्न करी देखुथांती। महिला जनक ग्राहक मानकु सेई बैग, तार दाम एवं केउथरे तैयारी होईछि कहउथांती। आमे जेतेबेले सेई तैयारी कथा सुनिलु हमकु विश्वास हेलानी। आमे भाबिलु ना महिला जनक बोधे ग्राहकों को आकृष्ट करिवा पई एमि सब कहउछंती, किंतु प्रकृत सत्य आखिरे देखिला परे विश्वास करू। आपण माने प्रथमे एही सब जिनिष देखि नियंतु, तापरे कहंतु आखि लाखि जाउछि ना नाही। जानी परछंती कि ए सब जिनिष केउथरे तैयारी होईछि। सुनिले निश्चय पाद थमी जिवो किछि समय। ए सब जिनिष तैयारी होईछि दळरू। आमे पोखरीरु बाहर करी फिंगी देउथिबा दळरू प्रस्तुत होईछि। से सबको बुद्धि ज्ञान खर्च करी तैयारी करिसेंते एही महिला जनक। तांको नाटी हेउछि सुकांती। घर पुरी जिला साखीकोपाल दासिया बाउरी पीठ निकटरे। ए भौणी जनक छुआटी बेलू समाज रे किछि नुआ करी देखाइबा सहित लोकंक पई उपकार करिबा लक्ष्य रहिथिले। दिने घर कोण रे बहु होई रहिथिले। आज 20-30 जनक परिवार को पोषिबारे सहायक हेउछंती, ताहा पुणी अदरकारी पोखरी दळरू। पोखरी दळरू बैग, फाइल, टिफिन बॉक्स तैयारी होई परिबो बोली केबे केही भाबी नथिले। से निजे मध्य तेबे प्रथमे ए सबु तैयारी करिबा निजे शिखिले। तापरे काम बढ़िला आ लोकन को भी शामिल कले। आजिर दिन रे एही पोखरी दळ ही होईछि तांकर ओ अन्य सहयोगी मानकर जीविका। टेबल क्लॉथ, जोगो मैट, डाइनिंग सेट, कस्टर्ड, बहुत प्रकार जिनिस, माँ मानकर ज्वेलरी बॉक्स, आसन सब होई 50 प्रकार जिनिस हो सारलानी। फाइल बैग, पिकनिक बैग सब सर, शॉपिंग बैग सर। एटा ए प्रोडक्ट समुदाय बुझीबा को गले गोटे नेचुरल प्रोडक्ट अछि आ एटा पूरा वेस्ट जिनिस रु ही तयारी हेछि, जो जहा को हमें इंग्लिश रे वाटर हाइसिंथ बा ओडिया रे बिलाती दळ, राजदळ माने कहउछन्ते। जो गाड़िया बा पोखरी रे से 2-3 मास रही जिवो, से टोटल एरिया टा को कवर कर दबो आ से पानी टा पूरा संपूर्ण नष्ट कर दबो। सेही जिनिस रु हमें प्रोडक्ट तयारी करूछु, जोथि पई हमको लास्ट डिसेंबर 7 रे हमर डेप्यूटी सीओ प्रभाती मैडम दैछन्ती बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट रो प्राइज। तो सबाई घास रु जेंति प्रोडक्ट तयारी हेई पारुछि, तो तार स्टिक गुडा भी लंबा अछि, जो दळर स्टिक गुडा भी लंबा अछि। तो ए प्रोडक्ट सब आसाम रे भी तयारी हेई पारुछि, मणिपुर रे भी तयारी होछि, हम ओडिसा रे प्रथम टाइम तयारा हेछि, जोटा मु तयारी छि। तो सेति माइंड रे आसीथिला जे ए जिंस रे तयारी हेई पारिबो। हमर ओएलएम एक्रेसेट माध्यम रे ट्रेनिंग दिया गला, जोटो आसाम रो टीचर माने आसिले हमको ए प्रोडक्ट सिखैछन्ती। इच्छा थिले उपाय आपे आपे आसी जाए। जदि गोटे लोक चाहिबो मु एटा करि परिबी बा गोटे कारीगर चाहिबो मु ए डिजाइन टा तयारी करि परिबी, से ऑटोमेटिक टीचर तो सिखै के किछिटा पळेबे, किंतु जिहार आग्रह थिबो से अधिक किछि करि परिबो। मोर जते ट्रेनिंग चली थिला सेते कि बेले हमर रथ यात्रा रे पॉलिसी मेला रे हमको स्टॉल मिलिला। सेठी मोर प्रथम रोजगार हेइथिला। सेठी 85,000 रु ऊर्ध्व टंका बिक्री हेइथिला। पोखरीरु दळ सब बाहर करी आनी सेथिरु किभଳି नित्य व्यवहार्य जिनिष तैयारी होई पारुछि महिला मानकु सिखाइले। जेतेबेले बाजार को ही हाथ तैयारी जिनिष बिक्री पई आसिला, लोके भारी आदर कले। एबे पोखरी दळरु तैयारी ए सब जिनिषर खूब चाहिदा बढ़िछि ओडिशा बाजार रे। सतरे दळर किछि मूल्य अछि बोली केबे केही भाबी नथिले, हेले सेही अदरकारी जिनिषटी सुकांती को आज लक्ष्यपति करि दैछि, जहाँ से स्वप्न रे भी भाबी नथिले। खाली सेतिकी नुहे,
ଅନେକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ପରିବେଶରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବି ଶୋଷି ନିଏ। ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ପରିବେଶରେ ରୁହେ ସେଟା ଜାଗାଟା ହିଁ ଖରାପ କରିଦିଏ, ସେ ପାଣିଟା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗୁନି ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ୟାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଆପଣ ଛିଡେଇ ପାରିବେନି, ଏ ତ ହଜାର ହଜାର ଷ୍ଟିକ୍ ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଲେ ବି ଛିଣ୍ଡିବନି, ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିବ। ଆଉ କୌଣସି କେମିକାଲ ନାହିଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲର ବି ଏଇଟା କୌଣସି ଆମର କେମିକାଲ ଆଡ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଜଗାରର ବାଟ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ସବାଇଘାସର 5 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂରେ ଏଇ କଥାଟା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକି ଆସିଥିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାରୁ ହିଁ ଶିଖିବି ବୋଲି ହେଇଗଲା। 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସକ୍ସେସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କହିଲେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦଳ ଭରି ରହିଛି। ସବୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ବା ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆରେ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବହୁତ ଦଳ ଅଛି, ଯୋଉଟାରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛୁ। ଆମେ ମା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସମୟ ପାଆନ୍ତିନି ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ବା ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ସେତିକି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ରହିଛି ମା ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି କରିବା, ଲକ୍ଷପତିରୁ ମହାଲକ୍ଷପତି, ମହାଲକ୍ଷରୁ କରୋଡ଼ପତି, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ବି ଜାରି ରଖିଛି। ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ 30 ଜଣ ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ଆଡ୍ କରିସାରିଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଗକୁ ନେବି, ସେମାନେ ବି ଲକ୍ଷପତିରୁ ମହାଲକ୍ଷପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇ କାମନା ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଏହି ନିଆରା କାମ ପାଇଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳ ଦିନେ ପୋଖରୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆଖପାଖ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ସୁକାନ୍ତି ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇ ତାର ବଢ଼ିଆ ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୋଖରୀ ଦଳ ଆଜି ସୁକାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ଦେଇଛି, ଆଉ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହାର ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।